Hello everyone, how are you today? Hope you are good. Okay, guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Okay, right now we are going to the new unit. Nah, hari ini kita akan belajar unit yang baru. It's from unit 2, new experience. Oke, dari unit yang kedua yaitu pengalaman baru. And right now we are going to study from lesson 1. What were you doing at 8 o'clock? Nah, dan kali ini kita akan belajar dari pelajaran yang pertama yaitu what were you doing at 8 o'clock? Apakah yang sedang kamu kerjakan pada jam 8 tepat? Okay, so let's go directly to the lesson. Okay, mari kita langsung ke pembelajarannya. Okay, right now you will directly go to word chess. Seperti biasa, sekarang kamu akan langsung ke bagian word chess. Part A, listen and number. Bagian A yaitu dengar dan nomori. Okay. As usual, you are going to get some pictures and the empty boxes. So you have to fill in the number in the empty boxes. Okay, from number 1 until the end. And for it, you are going to listen the track. Nah, seperti biasanya, kalian akan mendapatkan beberapa gambar dan juga kotak-kotak kosong, dan kalian harus menomori di dalam kotak-kotak kosong tersebut nomor 1 sampai dengan yang terakhir. Dan untuk itu kalian harus mendengarkan audionya. Okay? So, here is the listening track. Nah, ini dia untuk bagian mendengarkan. Unit 2, New Experiences. Lesson 1. What were you doing at 8 o'clock? Track 17, Word Chest, page 38. A. Listen and number. Number 1. She is waiting for a bus. Number 2. He is washing dishes. Number 3. She is taking care of her sister. Number 4. She is daydreaming about new shoes. Number 5. She is getting dressed. Number 6. She is walking in the park. That's the listening track. Nah, itulah tadi bagian mendengarkan. Now, let's check one by one to your answer. Nah, sekarang kita coba cek satu persatu jawaban-jawaban kalian ya. Oke? Oke. What is the first one? Halo, masih ingat nggak apa itu yang bagian 1 tadi atau nomor 1? Yang pertama kali tadi apa? Yes, it is waiting for a bus. Tadi dibilang she is waiting for a bus. Dia sedang menunggu bus. Jadi waiting for a bus adalah yaitu menunggu bus. Next, yang kedua adalah yes, he is washing dishes. Tadi dikatakan seperti itu ya. Dia sedang mencuci gelas piring. Nah, washing the dishes itu apa? Yo. Ya, yaitu sedang mencuci gelas piring atau belah pecah. Oke. Next, yang ketiga. This is it. Ini dia. She is taking care of her sister. Nah, tadi dibilang seperti itu kan. Dia sedang menjaga adik perempuannya. Jadi, what is the meaning of taking care of? Ayo, apa yo?
Iya, benar banget, yaitu sedang menjaga. And then the fourth one is, yes, this is it. It said with she is daydreaming about new shoes. Dia sedang membayangkan atau memimpikan sepatu baru. So what is the meaning of daydreaming? Ayo, kira-kira apa? Ya, daydreaming itu bermimpi atau membayangkan atau berkhayal gitu ya. And now go to the fifth one. Ayo, yang kelima apa tadi? Iya, ini dia. She is getting dressed. Dia sedang mengenakan pakaian atau berganti pakaian. Jadi getting dressed apa yo? Iya, benar banget, yaitu mengenakan pakaian atau berganti pakaian. Oke? And of course the last one will be taking a walk. She is walking in the park. Dia sedang berjalan di taman. Taking a walk berarti sedang berjalan-jalan. Oke, taking a walk itu tuh maksudnya. Nah, we have already check one by one. Ayo, siapa yang benar semua? Wah, kalian pintar-pintar ya. Kalau yang masih ada yang salah nggak apa-apa, nanti dicoba lagi. Oke, guys, karena kita sudah menerjemahkannya dan kita sudah mengeceknya satu persatu juga, right now saatnya kita membacanya ya. Now please repeat after me. Sekarang kalian ikuti Miss Pipin ya. Taking a walk. Taking a walk. Getting dressed. Getting dressed. Washing the dishes. Washing the dishes. Daydreaming. Daydreaming. Waiting for a bus. Waiting for a bus. Taking care of. Taking care of. Oke, thank you very much guys. Kalian sudah mengikuti Miss Pipin. Terima kasih banyak. So, we are going to go to the next one. Jadi kita akan langsung lanjut ke bagian selanjutnya. In this part is language chess. Nah, pada bagian ini adalah bagian language chess. Part B, ask and answer. Bagian B, tanya dan jawab. You are going to get 2 short conversation. Kalian akan mendapatkan 2 percakapan pendek. So, jadi we are going to read them aloud and translate them into bahasa. Kita akan membacanya secara bersuara dan juga akan menerjemahkannya. Oke? Now please repeat after me. Sekarang kalian ikuti Miss Pipin, oke? We start from number 1. Kita akan mulai dari nomor 1. What were you doing when I called you? What were you doing when I called you? I was reading a book. I was reading a book. What were you doing at 8 o'clock this morning? What were you doing at 8 o'clock this morning? I was taking a walk. I was taking a walk. Kita coba terjemahkan dari yang pertama ya. What were you doing when I called you? Jadi, apakah yang sedang kamu kerjakan ketika saya menelponmu? Lalu dijawab, I was reading a book. Saya sedang membaca sebuah buku.
Oke, lalu yang kedua, what were you doing at 8 o'clock this morning? Apakah yang sedang kamu kerjakan pada jam 8 tepat pagi ini? Nah, dijawab dengan I was taking a walk. Saya sedang berjalan-jalan. Oke. Let's see the yellow box under it. Oke, coba kita lihat di kotak warna kuning di bawahnya. Di situ ada beberapa kalimat. Oke. I was reading a book when you called me. Nah, ini adalah jawaban-jawaban panjang dari pertanyaan seperti di atas ya, yang ada di conversation tadi. Oke. Artinya sama, yaitu saya sedang membaca sebuah buku ketika kamu menelponku. When you called me, I was reading a book. Nah, ini ada kebalikannya. Jadi kalian bisa meletakkan kalimat satu dengan kalimat yang kedua itu vice versa atau bolak-balik. Terserah kalian mau pakai yang mana. When you called me, nah boleh diletakkan di belakang atau di bagian depan. Tapi kalian perlu perhatikan di situ, kalau kalian pakai when you called me, maka setelah itu harus ada tanda koma, oke? Itu ketika kamu menelponku, I was reading a book. Nah, gitu, oke? Nah, sama dengan bagian yang kedua, you called me when or while I was reading a book. Oke, atau when or while I was reading a book, you called me. Jadi kalian bisa memakai dengan when atau bisa juga memakai while. Oke? Karena di situ I was reading a book, maka biasanya diikuti atau yang mengikutinya itu keterangannya itu while. Oke? Sekali lagi while. I was reading a book berarti continuous, sedang gitu kan. Nah, biasanya yang dipakai keterangannya memakai while. Oke? Lebih sering bukan when tapi while. Kalau when biasanya diikuti verb kedua. Misalnya di situ ada kata called. Called di situ verb kedua kan, pas. Oke? Seperti itu. Oke? Oke, so let's go to the next one. Kita akan langsung lanjut ke bagian selanjutnya. In this part, listening chess, talk, listen, and read. You are going to listen a track again. Nah, di bagian ini, bagian listening chess, bagian C, oke, kalian akan mendengarkan audio lagi, oke. Jadi nanti kalian akan mendengarkan audionya sambil membaca percakapannya ya, oke, sambil membaca percakapan di sini. Nah, nanti di bagian yang bercetak biru kita akan membacanya secara lantang, oke, secara bersuara, oke. So let's listen to the track first. Track 18. Listening chest. Page 39. C. Talk, listen, and read. How are you, Jeff? Terrible. What's wrong? I lost my bicycle when I was cycling around town today. You lost your bicycle? Yes, I think I lost it when I was watching a fire engine. What happened? Well, I was pushing my bicycle near the library when a fire engine passed by. Then what happened? I think somebody took my bicycle when I was following the fire engine. Somebody took it. I just left it for a few minutes. So, that's the listening track. Nah, itulah tadi bagian mendengarkan. Now, let's read the part that is bold in the blue color. Nah, sekarang saatnya kita membaca dengan lantang bagian-bagian yang dicetak biru. Satu kalimat yang dicetak biru ya. Please repeat after me. Sekarang kalian coba ikuti Miss Pipin.
I lost my bicycle when I was cycling around town today. I lost my bicycle when I was cycling around town today. I was pushing my bicycle near the library when a fire engine passed by. I was pushing my bicycle near the library when a fire engine passed by. I think somebody took my bicycle when I was following the fire engine. I think somebody took my bicycle when I was following the fire engine. Thank you guys. You have repeating after me. Nah, terima kasih semuanya kalian sudah mengikuti kata-kata Miss Pipin tadi dengan membaca bagian-bagian yang dicetak biru. Now, let's try to translate one by one from the beginning until the end, okay? Nah, sekarang kita coba terjemahkan ke dalam bahasa atau bahasa Indonesia dari awal sampai dengan yang terakhir ya. Oke, how are you, Jeff? Bagaimana kabarmu, Jeff? Terrible. Buruk. What's wrong? Ada apa? Apa yang salah? I lost my bicycle when I was cycling around town today. Saya kehilangan sepedaku ketika saya sedang bersepeda keliling kota hari ini. You lost your bicycle? Kamu kehilangan sepedamu? Yes, I think I lost it when I was watching a fire engine. Ya, saya pikir saya kehilangan sepedaku ketika saya sedang menonton mobil pemadam kebakaran. What happened? Apa yang terjadi? Oke, Rahel mengatakan apa yang terjadi? Dia nanya, dia bingung. Well, I was pushing my bicycle near the library when a fire engine passed by. Saya mendorong sepedaku dan meletakkannya di dekat the library, yaitu perpustakaan, ketika a fire engine passed by, ketika sebuah mobil pemadam kebakaran lewat. Passed by itu lewat. Then what happened? Dan kemudian apa yang terjadi? I think somebody took my bicycle. Saya pikir seseorang mengambil sepedaku when I was following the fire engine. Ketika saya sedang mengikuti mobil pemadam kebakaran. Somebody took it? Seseorang mengambilnya? I just left it for a few minutes. Padahal saya hanya meninggalkannya beberapa saat, dia bilang beberapa menit. Oke, jadi itu yang terjadi dengan Jeff. Buat kalian juga hati-hati ya, jangan meninggalkan barang-barang kalian dengan sembarangan. Apalagi barang-barang berharga, misalnya sepeda seperti si Jeff ya, jangan sembarangan parkirnya, nanti diambil orang dengan sembarangan loh. Apalagi handphone, kalau kalian yang sudah punya handphone, jangan asal naruh saja, oke? Nah, kalian harus menjaga hati-hati barang-barang kalian. So you have to be careful, kalian harus hati-hati ya. Oke. So from this you directly to part D. Nah, sekarang kalian ke bagian D. Di situ ada yang harus kalian jawab kan? Nah, sudah selesai belum menjawabnya? Oke, let's check it one by one. Here we go. Nah, ini dia part D, answer the questions. Nah, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini masih ada hubungannya dengan bagian yang C tadi, oke, dari cerita apa ya tadi ya? Percakapan antara Rachel atau Rahel dengan si Jeff ya. Kalian sudah menjawabnya belum? Oke, kalau sudah kita cek satu persatu ya. Ini dia. What was Jeff doing when he lost
his bicycle. Nah, apakah yang sedang Jeff lakukan atau kerjakan ketika dia kehilangan sepedanya? Ayo, masih ingat nggak tadi dia lagi ngapain? Iya, yaitu he was watching a fire engine. Ya, dia sedang mengikuti nonton mobil apa tadi? Ya, mobil pemadam kebakaran ya. Lalu yang kedua, what was Jeff doing when the fire engine passed by? Nah, lalu apakah yang Jeff sedang lakukan ketika the fire engine passed by, ketika mobil pemadam kebakarannya lewat? Dia ngapain tadi? Ingat nggak? Ya, he was pushing his bicycle near the library. Jadi dia sedang mendorong sepedanya dan meletakkannya di dekat perpustakaan. Pas ada mobil apa tadi? Ya, fire engine atau mobil pemadam kebakaran lewat gitu ya. And then next one, the third one, when does Jeff think somebody took his bicycle? Kapankah Jeff berpikir ketika seseorang mengambil sepedanya? Kapan ayo? Ya, when he was following the fire engine. Jadi ketika dia sedang mengikuti mobil pemadam kebakaran tadi. Jadi dia berpikir bahwa ada seseorang yang sedang atau yang sudah mengambil sepedanya itu. Oke, sekali lagi, please be careful. Oke, guys. Nah, sekali lagi kalian harus hati-hati, oke? Oke. Guys, I think those all that I can guide to all of you. Saya pikir Miss Pipin bisa guide atau memberikan petunjuk untuk kalian belajar atau memandu kalian untuk belajar sampai di sini dulu. And next meeting we are going to go to the next part. Oke, di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan di bagian-bagian selanjutnya. Bagian F, ada bagian habis dia apa? E ya. E dulu, F, G dan selanjutnya. Oke. So as usual, don't go anywhere. Jangan pergi kemana-mana. Stay at home. Oke, tetap di rumah. Keep your healthiness, tetap jaga kesehatan juga. And do not forget, if you have to go out, wear your mask. Oke, kalau kalian terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker and your hand sanitizer, dan juga hand sanitizer kalian ya. So those all for today. Itu semua untuk hari ini. I will see you next meeting. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. And have a nice day. Semoga harimu menyenangkan. God bless you. Tuhan memberkatimu. Bye bye guys.